الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أزيات دين مزاير فوسيقاي رسول صلى الله عليه وسلم بشارة ديت دينان قيمة ولا دين وزن ولا دين دينين مزه بالا همگوری ری بشا بشی بالا فورا بصر مزه بالا همگوری بده هندی لا بالا همزه دینینت گجدولید اجر بش ثواب بش وزن بش الله راضي او بين الارك سعد ديارا ان الله فضيلت الله تبارك وتعالى يا دير رسول صلى الله عليه وسلم بشارة دير عرف الدكاريين ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. حديث ترمذي شريف مد الشيخ الألباني هد حديث با صحيح هند الله حديث با بخاري شريف مزي فازين ونرى خيال قرنين صحابة ولا الجهاد في سبيل الله كي الله سوال قردين رسول صلى الله عليه وسلم एक حديث مدين بيان ديت الله خند الله بيان مثل المجاهد في سبيل الله خد مجاهد مثال كمثل الصائم القائم دينتيا رزا رتيا نماز. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله قرآن تلاوت غرر نماز مزيو قرآن تلاوت غرر اند بڑا مزيو لا يفتر من صيام روزا راكمل بالنفرير ولا صلاة نماز مدعل شيناي بالنفرير سستناي قاليناي حتى يرجع المجاهد في سبيل الله مجاهد وافز لوتي ارمط فارت ايفان هندي الله هنوغي فريبان رتيا نماز دين ديا روزا نفارد دوليد او بيانو نفارد دوليد هندي الله مرتبات فونسي نفارد دوليد مجاهد مرتبات فونسي نفارد دوليد دينين الله تبارك وتعالى طرفت هدينا هدية وحميلونا رازي رغبتي الله تبارك وتعالى ركايونا الله يجي اسمان ردا زبين رين خيدولين إتيا طوعا أو كرها رازي رغبتي أيو إرادة ليرا أيو أو عن مرارين بلا زريانيوم قالتا أتينا طائعين أسمان زبين خدين هو الله خشيو يرشم رازي رغبت الشم او إنسان عالو يتولي يرخنه الله تبارك وتعالى يزدي عنا لي أيونا إن خد دولين أنا كنقول الله تبارك وتعالى لكن وير أرجو حديث أرجو حديث ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. سبحان الله خنوهم مرتبة ماذا فونسي نفري دام ماذا فونسي نفري سواف ماذا فونسي نفري صاف ماذا فونسي نفري سوتش ماذا فونسي نفري زهم نجد دوش دينين ماذا غريزة طبعا بالهم بسطيا غريبة بالهم هي بالهم زي دوش دينين غراد ولد قيمته بشي دعمه بشي الله تبارك وتعالى يتمر ورازي الله يهود الرسول صلى الله عليه وسلم رجزاقات واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا رسول الله ذكر غرد بندوال ياد غرد بندوال رازي مرزيد ود بندوال عبادت غرد بندوال جنة الرسد ود بندوال تو يهي ترفو عدي الشريكو يا الله كي الله راضي ويتصاد دهت الله را عذر قرد دهت الله هند الله من شرفو عدي الشريكو هند الله حمام مد الشريكو من زكا سولي زدين هيتر الحمام مد الشريك نويو او بيين العزيزين نيكو نرى وعدا بجيلا عن الصيام روزا كي الله روزر بابا تخطا هو فرد ديت
رسول صلى الله عليه وسلم এক হাদিসের মধ্যে ফরমাতে মা মিন আবদিন ইয়াসুমু ইয়াওমান ফি সাবিলিল্লাহি আযজা ওয়া জাল খনো ওয়া আল্লাহর বান্দায়েন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার ওয়াসতে আল্লাহ একদিন রোজা রাখতে ধরেন ইল্লা বা'আদাল্লাহু আযজা ওয়া জাল্লা বিযালিকা আল-ইয়াওম ওয়াজহাহু আনিন নার 70 খরিফা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা মানুষ বারে জাহান্নামত 70 বছর দূরে করে ফেলাইবো حديث بخاري شريفات مسلم شريفات يا سبحان الله أربع حديث لوي حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه تعالى سؤال ردهم لله رسول صلى الله عليه وسلم حضرت معاذ رهدين ألا أدلك أبواب الخير يا معاذ آي تمارين خير بالاير درزاو دوار دحين ديوم نين قلت بلا يا رسول الله دحيدو بالاير درزا خير الدرزا الرسول صلى الله عليه وسلم هدين والصوم جنة روزا جنة إنسان حماية قرين دال زندگی مجاهد لعنت দিয়ে দে মানুষই বাতো ডালক কাল লাগে কুফ মারি বস মধ্যে দুশমনেন ডালিয়া আল্লাহ নিজের নসর হিমায়ত করি আল্লাহ খদের রোজা রাখো রোজা ইনসান আল্লাহ বলি জুন্নাহ তোমারে বুরাই তো খরাবি তো শয়তানের কুবত তো হিমায়ত করে লেবু ওয়াসসাদাকাতু তুতফিউল খাতিআ গুনাহ গজ্জদলে সাদকা দো কামা ইউতফিউল মাউন নার ফানি জেন্নিগো নূর নিফাই ফেলা সাদকায়ে গুনারে নিফাই ফেলা ওয়া সালাতুর রাজুলি ফি জাওফিল লাইল রাতিয়া نماز فران يا سبحان الله رسول صلى الله عليه وسلم يخطا هو بعد تلاوة قرد ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون خدوم منجر داك لياري بشان لياري كانوا يقول গুসা গুসি দিল্লগি নারাজি হালত দিল্লগি ডাকিয়ান বিশান আমাদের আলাদু তাই ন জাগই রাতিয়া বিশানত উড়ি জাগই কি আল্লাহ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা আল্লাহ মুনাজাত করিব আল্লাহ হিন্দিলা মানশার আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ইকরাম করিব আলহামদুলিল্লাহ ইকরাম তুমি দুনিয়া মজাজি খায়াল আনি নফরিবা বুশরা লাকুম হানিআন লাকুম রাতিয়া বিশানত উড়ি নওয়াজ রদ বায়ানল হানিআন লাকুম هندلا روزار حقك الله وبردين رسول صلى الله عليه وسلم بشارة دين بعد الله القرآن المجيد أجر عظيم دي بهين ولم با آية المجيد बहुत خطا ولا إن المسلمين والمسلمات زيرين والصائمين والصائمات هم بيقولون الله تبارك وتعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما هندلا والصيام جنة وحصن حصين من النار مسند أحمد المجيد حديث خود حسن حسين من النار دبال بشي بارا دبال زي دبال نكي باينو هريبا او انو تتمار حمايت قري وده حمدنا دبال أروك زكاة الله يهدين وأن تصوموا خير لكم رزاركم ننتوار الله بولي بلا إن كنتم تعلمون زارب دولة بزود دولة رزاركم ننبلا سبحان الله حتى دكتوري وسلام مزي رزاركم ننبلا أيضا من أسباب المغفرة أيضا من الأسباب الذي يعينك على التقوى تواري الله لدوري فريب الله مدد غريب ده الرزي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا اك حديث مد حضرت ابو امامه يهديد يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به آره هنا كان حمتوني عمر قرانا حميان قريلي الله تفايدة فيهم ترى النبي يهد عليك بالصوم رزاراك فإنه لا مثل له رزا لك السنة وفي لفظ لا عدل له رزا رفوان كالسنة حديث نسائي ماذا شيخ الألباني هذا حديث صحيح وفي رواية أخرجه ابن حبان
মুরনি বিআমালিন আদখুলু বিহিল জান্নাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আরে এমকান আমার গরদে যে হাম্মা না গরিলে জান্নাত জাকারিয়ুম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হদে আলাইকা বিস-সাওম ফাইন্নাহু লা মিসলা লাহ। রোজা রাখ, রোজার ফুয়ান কাসুনাইম। বলকে আর হাদিসে মধ্যে হদে ইন্না ফিল জান্নাতি বাবান ইউকালু লাহু রায়্যান। ইন্না ফি মানি বুতরেন খলম জেন্নেগি হন বারে زفر بطره في بطره ديان فاجده ات الله هذا هذون علماء ولي يان جنة بطره درجة ما نو جنة ماذا قولي بعد الريان زغيانة قولي بالله درجة يانة قولي زافري بو ترى ريان درجة يانة قولي فاري بده خندرا زينك روزا ولا ما نو شغل هذا الله يدرى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. رسول صلى الله عليه وسلم حديث فرمت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. يعني وقام يشدوا خذون غلط فازا أحيانا قرم حالة ليري أو مال دولة ليري أو خوينسوان ليري أو جيران ليري بازا غلط هون أو إنسانة أحيانا غلط هون إناري خونه مفقري خد تكفرها الصلاة نماز مفقري والصوم وبين الحديث ما له هديه لنا الصلاة نماز مفقري والصوم روزي مفقري والصدقة صدقة مفقري والأمر والنهي وفي لفظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ركدا ودون بريتوركن إنما أفضلين حديث متفق عليه أرجو حديث لوي كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به آيديهم ده روزا راكي وده ترى الدم بني آدم زدون هم جزي بكون الله روزا الله أيضا روزايد شوارج قريبة الله أو باي هدية لنا أطرف الدعاء هدية لنا حديث با عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حضرت عبد الله بن عمرو رواية قرد رسول صلى الله عليه وسلم فرمت الصيام والقرآن روزايد دا قرآني يشفعان للعبد يوم القيامة الله ربند الله شوارج قريبا قيامة دين فيقول الصيام روزايد بديد أي ربي أو الله منعته الطعام والشهوات بالنهار أو الله خانا حتنو دي دين مزين منهيد شيصال قتنو دي دين مزين فشفعني فيه الله عرش وارش خبل قرا ويقول القرآن قرآن هبدي منعته النوم بالليل أو الله راتي يقوم نودي فشفعني في عرش وارش خبل قرا فيشفعان قال فيشفعان الله يا رمزانار الله يا روزار قرآن عرش وارش خبل قريبو منوش برور الله رحمة نازله أو باي راتي نماز فرد باي او باي راتي الله القرآن تلاوت قرد دي باي او باي دين مدر روزا راكت دي باي عند الله خوش بشارة هدف بي الحاكم وأحمد وقال الألباني في صحيح الترغيب حسن صحيح حديث مقبول حديث عند الله روزا راكي وده معنوش بالله بشارات الله تبارك وتعالى يدوى خبول بري اك حديث مازي ثلاثة لا ترد دعوتهم تنما انشدوا الله رد نغري هذا بدر والصائم حتى يفطر حديث بالترمذي مزي بن ماجه حتى يفطر معني روزا ركده مانوش باي بين لدي زيتون لدي نيت قد روزا لدي شروع لدي الى افطار غرفان يا الله الى مورب طوفان افطار غرفان بينا دوجا عصر الضاد يا الله حتى يفطر أرجو حديث لوي إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد روزا راكبة معنوش بي الساري غريب الشوط الله تبارك وتعالى تدوى مقيلي الله تبارك وتعالى دوا رب نغري فرينو دي توليك كم مسألة لوي آر النبي محمد صلى الله عليه وسلم روزا راكيتونين حضر دينين التاريخ لتي إلى نتاريخ فن طبعا أيام العشر دوش دين فرصة روزا راكون جائز नहीं कि अल्लाह 10 तारीख विरोध दिन देता अल्लाह तो ले रोजा राकियों ने रोजा राकी तारा दे तारीख लती 9 तारीख फन आर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकील ने
ورد في سنن أبي داود وأحمد والنسائي في الكبرى عن هنيدة وقوى حديث أبو داود مزين أحمد مزين نسائي مزين حديث بدور رواية ديان زغتو روايته एक तरीका शेख अल-अलबानी हो दे मकबूल न ضعيف और एक तरीका शेख अल-अलबानी हो दे मकबूल व सहीह كان هدين عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم رقى بيبيه رواية غلط دي الحافظ ابن حجر العسقلاني هدين رسول صلى الله عليه وسلم بيبيه هيدي بر مراد سلمة رضي الله عنها قالت تعي بيان دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة رسول صلى الله عليه وسلم حضر ماشار 9 دين التاريخ الذي 9 تاريخ بان روزا راكيتو ويوم عاشوراء محرم اور 10 تاريخ روزا راكيتو و3 أيام من كل شهر وتي ماشتو 3 دين روزا راكيتو والاثنين والخميس وتي هفته مده شنبار بشبار روزا راكيتو وأخرج النسائي في الكبرى وفي الصغرى أربع حديث زبانجي مقبول حضرت حفصة رضي الله عنها تعي رواية قرد أم المؤمنين قالت 4 لم يكن يدعهن النبي صلى الله عليه وسلم سرقالهم آر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يرنجدو صيام عاشوراء 10 تاريخ محرم رسول صلى الله عليه وسلم يرنجدو والعشر حضر التاريخ الذي نطاريق فان و3 أيام من كل 3 أيام من كل شهر وتي ما شتو تندين روزا رسول صلى الله عليه وسلم يرنجدو وركعتين قبل الغداء درهات نماز زور راغتو زباني كي دوحر نماز حتى الله سبحانه الله دوحر نماز ري تراني كي عدل غري اونرا يام بشارت الله رسول صلى الله عليه وسلم اونرا عدل غري كي الله حضرت ابو هريره هود اوصاني خليلي بثلاث آره عدجا انسان ويان خلی زي عدل غري دي انسان وي رسول صلى الله عليه وسلم آره وصيت گجده وصيت اور بدره دوحر نماز ر حفاظت بران طيب أربع حديث له يهون مقابل يهون حديث دوالي تنالي زينة نجي رسول صلى الله عليه وسلم روزا ركيل بليهون فلهم في المقابل أخرج مسلم في صحيحه مسلم شريف أمه حضرت عائشة رضي الله عنها تعالى خد ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط عار زندگی رسول صلى الله عليه وسلم ره حضر داشتاری این روزا رکده آینه دکی توليهون فولار قالي علين يبالي يرى على كنغوري ميلايوم فولار حديثون يهون دوسرار حديثون زدراني كي رسول صلى الله عليه وسلم روزا ركيل بليهور يهون روزا نور ركيل بليهور این هر كنغوري ميلايوم حقا ناسين زما قرنار تجميع قرنار جمع قرنار ميلانار حقا فولا هذا نفت علمها فولا لما رسول صلى الله عليه وسلم دج بصرتك كي مدينة مدي سولة حضرت عائشة رضي الله عنها تعالى خوينو هاري روزا راكيتو ديان يعني النمبر الجواب دو نمبر الجواب رسول صلى الله عليه وسلم واجب بله راكيتو دنا واجب روزا نو في النمبر الجواب احيانا كالسودين اريد هلتو اركسودين دريتو سلمبر الجواب او دفر رسول صلى الله عليه وسلم راكيتو دي كي الله بيشبك راكيتو دي كي الله يديك دفلا خد رسول صلى الله عليه وسلم هدون هم امتر وربر نوي بالله منها نيزت منها فصل لگه لكن همين يريد فلا دك يلا امتر وربر نوي بالله زندلاني كي ترى بالنماز الدين فجي مانو زتنه کی بشی آگی ہوئی اريد فلا يلا خد عايز دي فتين ندلا فريلين او تفاره تمہارا ور فرض ہو جائے یا تمہارا ور بر ہو جائے كان رؤوفا رحيما رسول صلى الله عليه وسلم هند الله مسواك الهدى هند الله صيام داود الدين روزا ركان الدين روزا ركان ابتون ربلا روزا ناي ابتون ربلا طريقه ناي لكن رسول صلى الله عليه وسلم نراكيتك يلا امه الله ولرسول صلى الله عليه وسلم دو شي عذرتك الله هذا الله هو الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هندي الجواب ولا ربطري خد خانوك منش خانوك كاشي ثابت گوت جدولي ثابت گوت جده مانوشي بر خدا آگي حضرت عائشة
حضرت عائشة رضي الله عنها تعرف دي إنكار قجد وليد لكن حفصة لير أم سلمة لير إثبات قجد تولي ين إثبات قرزا ين لوزا حضرت إمام أحمد بن حنبل ين خويزار هند الله الحافظ بن حجر العسقلاني تاين خويزار هند الله صفي الرحمن المبارك فوري ين خويزار خذوا العلماء وليان خويزار هند الله من الأجوبة خد الرسول صلى الله عليه وسلم بقبونا نراكدو بقبون إليونو ديدو أدبار حضرت عائشة يان بجيد خنال نبي دوش دين وراوري بقبور روزا راكيتو يان بوزياره رد قجد رسول صلى الله عليه وسلم دوش دين روزا نراكيتو يان هيري والخلاصة وأن تصوموا خير لكم روزا راكو يان بلا رسول صلى الله عليه وسلم فضلت بيان قجي أنا رايدون فضلت الفنيا روزا راكو يان بلا. الآن مسألة صيام التطوع قبل القضاء هنوك من شتو رمضان الحكام دين بكاسة دولين بكين أقدر فريبو لكن نفوليا دوري فريبا سواء سورو زاوك أو يهان حضر ما شر التاريخ لتي نتاريخ إينوك بكا روزر أقدتو نفوليا إن دوري فريبانين لكن نفريبا تولي يعني ماذا أقوال العلماء لي الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى خد جائز مطلقا جائز. الإمام أحمد بن حنبل ربوا روايات هذا نعم جائز. الإمام مالك والإمام الشافعي هذا جائز لكن مكروه يعني مكروه فصلنا نافصل. الإمام أحمد بن حنبل القول الراجح في مذهبي لا يجوز جائز نو وهو اختيار الشيخ بن باز رحمة الله عليه. خلاص يهون جائز إمام أبو حنيفة مكروه إمام مالك إمام شافعي غير جائز إمام أحمد بن حنبل. وسبب الكراهة مكروه يدي اللي يعرف بعدين جائز نو دي اللي سبب الكراهة كيلا مكروه يدي إمام مالك إمام شافعي والإمام أحمد بن حنبل خذون أقوال. سمعت أبا هريرة وقمن شي رواية قلت ده خدين عارف إن ده حضرت أبو هريرة حاسب قمن شي عاير سوال قد جدهن لله إن علي أياما من رمضان أعطوا حكام دين كوان دي تاجي غير رمضان أفأصوم العشرة تطوعا دوش دينين هزار نطاريق فان نو دينين آي روزا راكي فاريوم نه قال لا نراكيش ولما كيرا نراكي دام قال ابدأ بحق الله أقال الله رحقت مرو راس دين هذا يقرأ ثم تطوع بعده ما شئت يار بعد زيتون زند الله مرهون دي لنفل يراكو لكن أقال الله رحق هذا يقرأ. وعن عطاء ابن أبي رباح تعالى هذا يكره أن يتطوع الرجل بصيام في العشر وعليه صيام واجب خدت ور واجب أصلين عقا هذا يقرأ بعد النفلية. تولي هند الله رواية حضرت عمر رضي الله عنه تعالى زد نقص والا شيئان تولي زد نقص والا شيء حضرت عمر جواب ضد هند الله أنه كان يستحب أن يقضي رمضان في العشر توادو زين نجي فوات أسي رمضان ربك روزاسي إن دوش دين إن مزر أكونا سوافو فايبا دوش دينور روزار زين نجي بكاسي إنو عديو بينما كرهه علي بن أبي طالب فصلنا قريك يلا خد زين حضر التاريخ دوش تاريخ بناسي إن آلوك رمضان رجين روزار جين آلوك. ومثله الحسن هند الله خدون علماء ولا هو زين تلو بينهم حضر التاريخ لدي دوش تاريخ بانين مزيد رمضان اور كوان ديو يدي بايكا روزين هم نيوت راكي فارنين خوزان نيوت راكي فارنين نعم فارن هنا خلاف نہیں خدون علماء ولا فصل بولي هي ارهدون علماء ولا نا فصل بولي هي لكن جائز مزيد نعم جائز. افضل نو يعني مزيد اختلاف دي افضل دي اكثر علماء ولا هده رمضان ارگين رمضان حضر گين حضر لكن زواج سالي فارنين إن شاء الله فارين والله أعلم. وأرى ذات رأيه يدين خنوق من شتو رمضانور دين خدون بكتا جي گوي مانوشي بايه سو روزا راكي تو سالي فارنين سو روزا يو راكير شمبار بشبار روزا يو راكير ماشي 13 تاريخ 14 تاريخ 15 تاريخ راكير حضر التاريخ الذي لا 9 تاريخ پر راكير محرم اور حکم دي راكير إن فارنين فصل قريد والله أعلم نعم فارن
فارد يلا هو كان دليل اللهم دليل يده عدم ورود النهي صراحة الرسول صلى الله عليه وسلم زبان مبارك تو يان فانو زده روزار حق আদায় করিবার আগে তোমরা নফলিয়া রোজা নরাইকো এন হয় মানা গজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ফানরা দুই নম্বর দলিল এদে ইত্তিসাউল ফাতরা ইত্তিসাউল ফাতরা মানে রমজান দা আর রমজান এই মানে দু লম্বা টাইম আল্লাহ ইও তাহদীদ করে দরি নরে আল্লাহ হদে ফামান কানা মিনকুম মারিদান আও আলা সাফার فعدة من أيام أخر হকান দিন ধরে দিবা জিন্দেগি তোমারা কোয়ান্তি করিবা উযুর আল্লাহ বলিয়ারে সবাব আল্লাহ বলিয়ারে শরঈ সবাব আল্লাহ বলি রমজান তো হকান দিন কোয়ান্তি হইবাদি ওই দিন পরে ধরে দিবা আর রোজা এবার আগে ধরে দিলে হই যাবে খালাস ইয়ানে দুই নম্বর দলিল তিন নম্বর দলিল দেন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাই হাদিস মধ্যে সহিহ হাদিস বুখারী শরীফ আর মুসলিম শরীফের হাদিস মধ্যে হদে কানা আলাইয়া الصوم من رمضان আয়ো হামদুলিল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবিয়ান আর হদুন আর ওরে রোজা হদুন থাই জাগু রোজার হদ দিন থাই জাগুই কিল্লা মায়ে ফন্দুতু জিয়ান নাকি আদা শাহরিয়া সিয়ান আল্লাহ চলো রোজাইন থাই জাগু ফামা আস্তাতিউ আন আকদিয়াহু আই فرصة ما بعده روزاين دوري دي زي الله إلا في شعبان المشالي لوتير مشالي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه لوتير مشال على النبي وراوري روزا ركيتو تقول هدي هما شمدا عليه بيبيان دي روزا ركيتو وراوري خنين رمضان الجن دوري دي بالله تقول يا راغتو موري زالي غوي أربع رمضان راغتو موري زالي غوي وقت يعني ثمانية زاغوي হিবার আল্লাহ সওয়াল করিব না সওয়াল না করিব যে নাকি জোরা আজান দিয়ে আসর আজান দিয়ে ওয়াক্ত ফয়লা ওয়াক্ত মা নামাজ পড়ন বাবা লাকিন হনক মাঝে ফয়লা ওয়াক্ত ফরি না পারে হিবার আল্লাহ এন ওয়াক্ত আখিরি জামান ফুরসত আছে ফয়লা ওয়াক্ত বালা আখিরি ওয়াক্ত হামাহা ওয়াজিব কি আল্লাহ আখিরি ওয়াক্ত তো না বললে তোমার তো ওয়াক্তই বাজাইবই তোমার ওরে সওয়াল আইব দি হেতা আল্লাহ হন তিন নম্বরের দলিল চার নম্বরের দলিল ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত নিয়ত লিয়ারি يعني بقى منشي هون زورة وقتاشي سنة في التسار نهوريشن خيم نيجي أعرفوا رزفارن خيم تولي هون نيات ما تدنيك سنة يبقى سنة نيات ما تدنيك نهوليا يبقى نهوليا نيات ما تدنيك فراز يبقى فراز نيات ما تدنيك خزا يبقى خزا سروز الله يو هزار دوش نودينين الله يو طبعا سروز ما ذكر مسألة باقية سهنان سروز دوري فريبا لكن فرص صاف نخبات زيتو دي فان رمضان أرجين تو دوري ناصر كلا من صام رمضان هيدو نبيت الله صام رمضان قال تو رمضان فورا ماشتيا ان دوري ظاهريو حكم دين تو كو انديو گيه گله دينين تو راكيا دين টাইম মুখতাসার বলিয়ারে শাওয়ালত সরুজা দরি ফেলাইও তাহলে সরুজা দরিয়ারে সওয়াব জীবনে কি নবী বাশারত দিবা ভাইওনে নাই বা তুমি একজন হও ইলা রমজানের বাক্কা দিনহীন দজ্জ জালে গই তাহলে হন সরুজা লইয়ারে রমজানের বাক্কা দিনহীন লইয়ারে রমজানের মাসের দিন লইয়ারে তোমার দাহে সওয়াব কামিল মুকাম্মাল বিইذنিল্লাহ ফার্স্ট নম্বর দলিল ইদে আল্লাহ কুরআন মধ্যে হদেন ইউরিদুল্লাহু বিকুমুল ইউসরা ওয়া লা ইউরিদু বিকুমুল উসর আল্লাহ দুয়ারে থাঙ্গত ফালাইতো দুঃখত ফালাইতো নসা যেতে নাকি শরীয়তের মধ্যে মাজাল আছে রাস্তা আছে বেহাশের ন উযু তরিকা আছে তলি এখন ইয়াল লন্ডন বালা ফার্স্ট صلم برم مدين الله هد ما جعل عليكم في الدين من حرج الله يتوارى رين شريعة مدين دكة ثري مدين هند الله راست مدين نوف حلال صلم برم مدين أو حتلم برم مدين زدي عرها مها خاص تنصر الله ها مها أجر رمضان الجير ركعة قريبان هلي خدون عرر ما بين دين نفاريو لوط نفاريو هدون سوافة مهرو مجد وجوي تلو بيانول خدون خطا زريا আরার মাগুনেন ধরে কে আল্লাহ মাহরুম করে যাও ফারদ দোলে রাস্তা আছে দোলে আহলান ওয়া মারহাবান এতাল্লাহ বলে আনতে ফসল লাগে ওয়াল্লাহু আ'লাম ইন্নু ফারি হিন্দিলা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তাআলা মুজাহাব মাদিন মুবাশারাতান সারাহাতান বিলা খনক ইয়াসারা ফারে আতু দাসিয়ান ফসল লাগে ওয়াল্লাহু আ'লাম ইখওয়ানি ওয়া হাদিস লই হাদিসের ফায়দা লই মুখতাসার رسول صلى الله عليه وسلم كما حضرت عائشة رضي الله عنها تعالى حسن حديث بخاري شريف ومسلم شريف حديث صحيح
خد يا عائشة كسوء سنة يا رضي بالله دود جوجي رسول صلى الله عليه وسلم تبخ لك حضرت عائشة خد يا رسول الله رضي بالله كسوني او الله آرى النذيرگار كسوني هو بيانا نارا خن نعمة مزاسي خطور الله مزار شيسول آرى خير الله يعرى خن دل آرى مزار كي الله تبارك وتعالى كي شكر يا غري آرى يا الله رسول صلى الله عليه وسلم رتيا نواز فريد قدم مبارك فلي زيتوي او بيانا حضرت عائشة رضي الله عنها تعالى جدني كسوا سنة هي خد كسوني نايخو يرار خد رسول صلى الله عليه وسلم انا صائم ازيان روزا ركي كلا روزا ركي بلو يرا গরম মজা টানি ভরেন গত বাইরে গিয়ে রাস্তা মজা আডি বল্লা চলে যেতে নাকি বাইরে হে তুমি নমাজে উগা মানসে আয়রে খদুন হাদিয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গরত ফসাই হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাইন নিজে নহায়ের রাখি দি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইবাল্লাহ খতুম বাদ নবী আসি আশরার হদিয়া রাসূলুল্লাহ আর গরম মজে খদুম মানসে হাদিয়া দে ভড়াই নবী হাদিয়া রত্ন করিত চলে খন্দিলাশিস দে ভড়াই নবিল্লাহিন তু হাসা يعني تقريبا ডাইলরে ফিশিয়ারের ডাইল বানাইর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ দিয়ে তো নবী হাই হযরত আয়েশা হদ ইয়া রাসূলুল্লাহ তুমি রোজা রাখিলা দেননিন চলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হদে انما مثل التطوع زياده يعني نسائي مده حديث بخاري شريف ومسلم شريف لكن زياده يعني يهون غير يعني زياده في النسائي انما مثل التطوع غريبه مانوشي با يعني كان نفلي هم غريبه مانوشي با مثل الرجل يخرج من ماله الصدقه يخرج من ماله الصدقه صدقه يعني يرغت বাইরে চলিবাত দিতে মন হলে রাস্তার মধ্যে দে আর দিতে মন হলে দড়ি ফেলাই বলি আরে মানসী বার يعني صدقة الله كيان لباردين هم هدية فربهم دلنا وفي حديث آخر حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم فرمته الصائم المتطوع نفل يروز ركبة منوشي أمير نفسه نزل نفسر ماله إن شاء صام منه يدولر دينتيا روز ركبة عليه وإن شاء أفطر زودياره نهار الدولر زبان فلا هر الدولر زبان فلا له هنا حاجة الله هنا ضرورة الله أو هنا رغبة الله رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح চলে আমার তো ভাই এনে লেখা মশালা বেশি বড় মশালা খন্নান বলে হরে নফলিয়া রোজাল্লাহ রাতিয়ারো দিয়ারে রোজা নিয়ত ধরানো হরে নবী তো দুধ যা নিয়ত গজ্জে দে চলে নিয়তের মশালা হন্দিল্লাহ চলে হন ভাই এনে ফুনিলা ইশতারাতু নিয়ত রাতিয়ারো দি গরন নফলিয়া রোজাল্লাহ শরত ন বহু মাযহাবুল জুমহুর আল হানাফিয়া ওয়াল শাফিঈয়া ওয়াল হানাবিলা হয় জাদ হন্দিল্লাহ রাতিয়ার দিন নিয়ত গরম নফলিয়া রোজাল্লাহ শরত ন তাই বিয়ার বাদ এখন রোজা বাইতে মনে হয় বাই হারেনিন ইমাম আবু হানিফা তাই হদে হন্দিল্লাহ ওয়াল ইমাম মালিক খনগা মানশতু রোজা বাইত রোজা দজ্জে মানুষই বাতু হামাহা রোজা নফলিয়া ওলিও যেতে নাকি দজ্জে রোজা হিবা ইতমাম করা করিব খেলা রোজা কোন দজ্জ দরিবার আগে ইখতিয়ার দেখিল নফলিয়া দেখিল যখন যেতে নাকি দজ্জ নফলিয়া নাই এখন তোমার ওর ওয়াজিব يجب اتمام صيامه لان النفل عندهم يجب بالشروع তুমি যেতে নাকি গল্লো خلاص তোমার ওর ওয়াজিব গি ويستحب عند الحنابلة والشافعية الامام احمد الامام شافعي له ده যেতে নাকি নফলিয়া রোজা তুমি দজ্জ استمرار করন ইয়ান বালা মুস্তাহাব তোমার তো মনে হলে তুমি বাঁধলে ফেলিবা লাকিন ইস্তেমরার তাইজন বেবালা হামিয়ান বালা আল্লাহ ইয়াহদ ওয়ালা তুবতিলু আ'মালাকুম তোমারা কাম বালা হামদ জদিয়ান বানে ফেলাইও তাইব এখন নফলিয়া রোজাদ যদি ভাই বানে ফেলাই এবার হালত কে নেগো الامام ابو حنيفه رحمه الله দায় হতে ওয়াজিব তোমার তো হজা করে দিছা করিব নফলিয়া রোজা তুমি বাইন গকা তোমার দত্ত হন হয় তুমি যেতে নাকি দজ্জ তোমার ওর ওয়াজিব কি হয় ও নফলিয়া রোজা দেতা আল্লাহ বাঙ্গ তোমাল্লা জায়েজ আছে যে ফরজের নামাজ ফরজের রোজা মাঝে জেনতেন হালত লের বাইনে করে চলে এখন তোমার তো গর্ব আসে তোমার তো হাজত হয়ে তুমি বাই হজ্জ কি আল্লাহ নফলিয়া রোজা দেতা আল্লাহ লেকিন দুনিয়া নামাজ আর দিন তোমার তো দৌড়ে দিছা করিব وكذلك الامام مالك هده যদি সাইসুতি হন হাজত সরবাইন গদলে দৌড়ে দিয়া হরিব যদি সাইসুতি ন দৌলে হন হাজত আল্লাহ তলে সাইসুতি ন দৌলে দৌড়ে দিয়া না হরিব اما الامام احمد بن حنبل والامام الشافعي هذا الحمد لله
নফলিয়া রোজা জেহালাতুল্লাহ হইব কিবা বাঙ্গি তো সাত দলিয়ান ফারে এবার তো হজাইও করে দিয়া নহরিব আর মাহদুরিও দিয়া নহরিব তলে এখন উলামা ওল দিন নেকি দরে গিয়া হরিব হয়ে কি আল্লাহ হদ দিয়ান দরি আল্লাহ কান দরি আল্লাহ হদ ওয়ালা তুতিলু আমালাক দোরা হাওয়া কাশুর গজিয়ান বাতিল করে নে ফেলাইও আর গো হাদিস হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা একমত রোজা রাখি বায় ফেলাইরা নবী হদে নফলিয়া রোজা তবান ইকদিয়া ইয়াওমান মাকানা দুনু জনে একখান দিন রোজা রাখি দিও দুনিয়ার জায়গা نأتي الآن في مسألة التشريك في الصوم وفي العبادات تشريك معني حكان عبادات اكان عبادات مده حكان نيوت شامل قرن هند الله فارنين تلهم علماء ولا خدهم لا يجوز الجمع بين القضاء يعني صروزالو يريدا صروزالوي আর বাইক্কা রোজালো ইয়ারে হনগ্গ মানুষ কুফাজি বইতে সারে ফারেনেন লা নহারে yani সরোজাই ভালো করিব yani শাওয়াল মধ্যে বাইক্কা রোজায়ও হেনিয়ত বাইক্কা রোজার নিয়ত সরোজার নিয়ত দিলে ফারেনেন না নহারে লাকিন হজরের তারিখ লো যার 9 তারিখ বা নিন মধ্যে হজরের তারিখ লো যে আফওয়ান 8 তারিখ বা 9 তারিখ আল্লাহ তুমি আলোক ফজিলত আছে আলোক মাসালা হজরের তারিখ লো যার 8 তারিখ বা নিন মধ্যে বাইক্কা রোজার নিয়ত এ হজর দিন ফজিলতা দিন ইনর নিয়ত ফারেনে নাম ফারে তাই হজর জায়গাত না ফারে বলে হয় হজর জায়গাত ফারে বলে হয় কেল্লা হয় তোমার আইন কেল্লা সরুজাম মাঝে يعني বাইক্কা রোজা রাখুন সরুজান নিয়তে হেন্দিলা না ফারে দেন জমহুর আল ফুকাহা افتى بذلك جمهور الفقهاء من مالك ابو حنيفه الشافعي احمد بن حنبل ابن باز بن عثيمين واللجنه الدائمه فتوى نفس الفتوى هنا সরুজাতুন বাইক্কা রোজা মাঝে গলানি ফেরিবা কি আল্লাহ ফরক দিন ইবাদত মকসুদা লে ইবাদত গैर মকসুদা ইবাদত মকসুদা দা গैर মকসুদা আজ দ্বারা হই বুঝিতো সালে দরা মাসলা নে হন গমানিস মুস্তামাদে কইলে তাহিয়াত আল মসজিদ আছে তাহিয়াত আল মসজিদ হা ফরন ইয়ান ইবাদত ইয়ান আল্লাহ বিল ফরজ দেন ইয়ান আল্লাহ বিল সুন্নাত দেন ইয়ান আল্লাহ বিল মাশরু'ই দেন وانما মসজিদ মা যাইলে নামাজ পড়া ফরজ ইয়ান আল্লাহ বিল তাহিয়াত আল মসজিদ আসিদে তাই যখন অনেক মানুষ যায় ফজরের আযান দিবাদে গিয়ে হি ভাই দুরাহাত নামাজ পড়ে দেড়ে তাহিয়াত আল মসজিদ নিয়ত গজে দেউলির ওযু বানাই দিবার নিয়ত গজে দেউলির সুন্নতর ফজরের সুন্নত দুরাহাত আসদিন নিয়ত গজে দেউলে দিয়ান ন তিননান পাইবো কি আল্লাহ একখান মকসুদ দেড়ে হন্নান ফজরের সুন্নত আর দিয়ান এটা ফাতি আগে হই চলে আল্লাহ যেন নেকি তারিখ লে 8 তারিখ বা রোজাইন দজ্জা মখসুস ন দজ্জা মকসুদ তুমি ফরা করিব দে ইনার লাফজিলতে দজ্জা ন চলে এখন বাইক্কা রোজা 1 তারিখ হজলতি লে 8 তারিখ বা রাখিতে চলে ফারিবানে ফারিবা কি আল্লাহ মকসুদ ন দেত আল্লাহ বাইক্কা রোজা একটা বাইক্কা রোজা সরোজা মা দাখিল করে ফারিবানে ন ফারিবা আকসার উলামা ওলেন হয়ে যায় দেত আল্লাহ জিন্দিলানি কি হনকা মানসি জোরার নামাজ পড়া রিবা এই জোরার ফরজন নিয়ত সুন্নতন নিয়ত গরিলে হেন্দিলা ফারিবানে না ফারিবা হেন্দিলা সরোজা বাইক্কা রোজা মধ্যে গলানে ফারিবা ইবা এক কওল আকসার উলামাইন হদি আর হুদুন উলামা ওয়ালা হদি ইয়াজুজুল জামা সুবহানাল্লাহ হদি হেন্দিলা শাওয়াল আর মাশআলি জাতুনি কি বাইক্কা রোজা আছে মানুষই ভাই বাইক্কা রোজা হিনে ধরিব নিয়ত সরোজার করিব হিন হুদুন মালিকি উলামা হয়ে যায় আর হুদুন মুতাআখিরি মিন আশ-শাফিঈ হয়ে যায় الغريب انه الشيخ الالباني رحمه الله عليه تعين داسيا حوزي طبعا الشيخ الالباني هو فايدن هو اشرطت سلسله الهدى والنور شريط تنشوها تشلمبر شريط فولا فاتت الوجه الاول مده تون شيخ زبانته هتيان فني بهني كي تولي فيبا تولي شيخ اور سوال করে তুমি ইয়ান কি আল্লাহ হয়ো কেঙ্গুরি বাইক্কা রোজা মধ্যে সরোজা গলা ফেরিব হদলি উমুম ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত হয়ে যেত আল্লাহ তাহলে মুলাখাসান আরফ রায় হন্দিল্লাহ জিয়ান নেকি বেশবাক উলামা ওয়ালা হয়ে যায় বাইক্কা রোজা আলোক সরোজা আলোক সরোজা বাইক্কা রোজা মজা আইনে পারে জিন্দিল্লাহ জুরুর নামাজ জুরুর সুন্নত আইনে পারে কুহুয়াদি ওয়াক্ত মধ্যে কুহাম মধ্যে দিয়ান আইনে পারে ইন্নামা ইবাদত মাকসুদ নলে আই পারে জিন্দিল্লাহ নেকি তাহিয়াতুল মসজিদ ফজরের দুরাহাত হেন্দিলা ওযুর নিয়ত ইন ফারেনেন ইন ফারে বিইذنিল্লাহ জিন্দিল্লাহ নেকি 1 তারিখ লদি ইলেন 8 তারিখ পান হজম মধ্যে বাইক্কা রোজার নিয়ত করন
হযরত দিন ইন মজা রাখুন ইন দুই ফজিলত দিবেল্লা ফারেনে বলকে আতুনারা বালা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু তাই যদি আলেন ইয়া মশওয়ারা দিয়ে দেন হয়তো মঞ্চরে চলো ভাই এনে তোমার তো এতরাজ করে আরফাত দিন নগালে কি আল্লাহ আরফাত দিনের মধ্যে আলোক সওয়াব দিব হইল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরফাত দিন মখসুস চলো আরফাত দিনের মাসালা মজে হনাই عرفات دين الله في حديث أبي قتادة رواية قرد رسول صلى الله عليه وسلم فرمت صيام يوم عرفة عرفات الدين الرزا أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده الله تبارك وتعالى معي أمت قرد عشاء قرد دو بصر قنا ما قرد بولي رجيود এক বছর আইবুদ এক বছর وصيام يوم عاشوراء محرم 10 تاريخ زبرنيك عاشوراء بولي هو احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله جودك بصر غنا الله تبارك وتعالى ما فريد بولي امك عشاء غرير الله تو ارز غرير مسلم شريف مذهب نسائي مذهب ابو داود مذهب ابن حبان مذهب ابن ماجه احمد طبعا رب حديث ميمونه بوت حديث الرازي فوق باسر الدين حضرت ميمونة رضي الله عنها رسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة رسول صلى الله عليه وسلم الروزة ركبوا لياره خدم منشر قمان ومدن دلاش عرفات الدين خانو نبي روزة ركن حسبت تشهد بصار نبي عرفات الميدان ومدين حاجي الدين ومدين وقت مدين نبي روزة ركبوا لخدم منشر تزدين شاكشه فأرسلت إليه بحلاب عين نبي الحسين دويده فداي خدالو يره دويده فداي وهو واقف في الموقف نبي عرفات الميدانات فشرب منه نبي انت في رحي والناس ينظرون من صار حديث بخاري شريف مسلم شريف قال ابن حجر حضرت الحافظ ابن حجر العسقلاني هدي من شب جدك يلا তোলে মানুষ ইনে বছরটিয়া রসুল জিন্দেগি গিয়ে দে 10 বছর জিন্দেগি গিয়ে নবী মদিনা তেকি এ আরাফাত দি রোজা রাখি দে হিতারা ইয়ান দেখকে ইয়ান হয় গারে হেতাল্লাহ হজবত জাশদে দেদা হন রোজা রাখকেনে ইয়ান সব জিল দে আরকাম মাসালা লে হন আরাফাতের দিন রোজা রাখন হাজিল্লা বালা নাকি রোজা ন রাখন বালা রোজা রাখিলে জায়েজ নে নাকি জায়েজ ন طبعا هو بيان والله نرى عن خطبت ناراض نويو مسألة بيان الله لما تهمزر قدي أنا تو بشان نوي مسألة بيان الله عرفات الدين روزا راكيل جائز نو بولي خنا حديث مدفع نوزا هذه عرفات الميدان مدر روزا راكيل جائز نين نعم جائز لكن أفضل نه أفضل نو كي الله رسول صلى الله عليه وسلم روزا نور عكدت الله رسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم عايز ينغري نيجي حج گجي اتو ساير حج گرن হয়ে দেত আল্লাহ তোরে খুদু মানশেন ন হয়ে দেত নবী তো রোজা ন রাখে আরাফাতের ময়দানত নবী খুদু عني مناسككم হয়েন ইয়ান তো মানাসিকের ভিতরে ন নবী গজ্জি দা হামর ভিতরে ন হইও কি আল্লাহ খুদুন নবী হামল করি গিয়ে হজ মত তুই নগরত দেত আল্লাহ খুদুন নবী ন গরদ হামল জিন নিগি উলামা বলে মিনাল মুস্তাহসানাত দজেন هذا الله وبيانه يان نو يدي رسول صلى الله عليه وسلم نو غره هم يان جائز نو انه انما بالا نو صحيح سنه نو يان صحيح يان بالا আয়াত ওয়ার হদি খন্নাল আরাফাতের ময়দানত হাজি হজ করে বদে মানুষই ভাই রোজা ন রাখুন নন বালা কি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নওরা কদত আল্লাহ নবী আর কুদওয়াত দেত আল্লাহ লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ هن خيدت الله قال النووي المستحب للحاج يكون المستحب الواجب نو المستحب للحاج في عرفة عرفات الميدانات الفطر يوم عرفة ليقوى على الدعاء بيش دعاء ما قبل فرصة تكيب الله هكذا علله الشافعي والأصحاب عند الإمام الشافعي يهودي قال الذهبي إمام الذهبي يهودي الحجاج غالبهم مسافرون تلف حاجي والأكثر بيش باك مسافر روزانا راكون بلا وفي الحديث ليس من البر الصيام في السفر طيب يا رب دار كان واقع لي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما حضرت أبو بكر الصديق ناتي قاسم رواية ضرد محمد الفواء أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم يوم عرفة في الحج حضرت عائشة روزا راكيتو دين حضر مزه حضر ميدانات عرفات الدين روزا راكيتو تولي الدين عبد الرحمن حضرت أبو بكر الفواء عبد الرحمن زي عبد الرحمن حضرت عائشة رضي الله عنها دائم شد البيت تولي هون عبد الرحمن هودين دخل على عائشة تنبو مزه قل لي عرفات الميدانات وهي
তুসাব্বু আলাইহাল মা, গরম দেখুন দিল্লা গরম ঠাম্বুর করে হদুন জিনে নাকি খিদমত করে দে মাইয়া হয়নো দা কিলিনে ফানি জাফাই দে হার ওরে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ওরে থলে বাইয়া হদ দে আদর করি আরে ইফতিরি ও বোন রোজা বাই হলা فقالت أفطر وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خداي روزا نراكي دام باي ولدام عارفون ندي نبي خد دي عرفات بي روزا راكي دو بصر گنا الله معاف করে দে বলি হর আই রোজা বাই ফেলেতাম এর হয় রোজা না ভাঙে তাহলে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাই রোজা রাখি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু তাইরো ইশারাত আসদে রোজা রাখি হযরত ওসমান ইবনে আফফান এর ইশারাত আসদে হন্দিল্লাহ রোজা রাখি طبعا ইন বেগুলো তোমরা আর অন্না কুদওয়াত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা না রাখি না রাখনন বালা হেদ আল্লাহ হইদে রাখে দে মানুষই বাড়িবা জায়েজ নো বলে হজিয়া না হইতো কি আল্লাহ খদুন বালা বালা মাইছে রোজা রাখিল দে আল্লাহ রোজা রাখিলে ফারে রোজা না রাখনন বালা বেশি সুন্নাত জিয়ান নবী গরি যাইয়ে আর ইয়ান গরি যাইয়ে এখন আর কাম মশলা লাই ইদা اختلف التاريخ তারিখ যদি আগা হইছে এদে ওলি আর তো মক্কা শরীফ মাঝে আরাফাত দিন আজিয়া হজর মাসের 9 তারিখ আজিয়া অন্য আরকান দেশত যেদিন নাকি মক্কা 9 তারিখ হইয়ে সেদিন তারা তো 8 তারিখ হইয়ে আও তারা তো 10 তারিখ হইয়ে কি তারা ক্যালেন্ডার সাইরে তারা দেশমা যেদিন নাকি 9 তারিখ হেদি রোজা রাখিব নাকি মুসলমানে যেদিন নাকি আরাফাত দিন ইয়ান রোজা রাখে আরাফাত দিন হজ নগরীবতে মানুষই ভাইয়ে হেন্দিল্লা সাই রোজা রাখিব ইয়ান বেশি ইখতিলাফ হয়ে গেল তাহলে আই ওয়ালা শুরু মাঝে কথা হন্নান লই قال ابن عثيمين رحمه الله شيخ ابن عثيمين هو يزدد انهم يصومون اليوم التاسع عندهم زاد شم 9 তারিখ হজর মাসর 9 তারিখ কা রোজা রাখিব কি আল্লাহ لحديث اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس وهو اختيار ابن تيميه والاصح من الشافعيه ابن تيميه اختياره عند الله امام شافعي اختياره عند الله خنان زدشت 9 তারিখ হজর মাসত হেদেশিতায়ে হেদি রোজা রাখিব মক্কালের হন এলাকা নাই মক্কালের হন বাজা নাই মক্কালের হন রাবতা নাই তোমার আরগিন তোমার আল্লাহ আর আরগিন আর আল্লাহ 9 তারিখ তোমার দেশের মাঝে এ তোমারা রোজা রাখো শেখ ইবনে উসাইমিন হইজা ইমাম শাফিঈ হইজা ইবনে তাইমিয়া হইজা আরবাদুল উলামা হইজা আম্মা ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক ইমাম আহমদ বিন হাম্বল হইজা আলহামদুলিল্লাহ মক্কার দিন লয়ের ইতিবার কি আল্লাহ আরাফাত এডা আসদি অন্য দেশের মাঝে নাই দিত আল্লাহ জিয়াদ আরাফাতের মুরাদ হেদাল্লাহ মুসলমানের দেশ খাস না মক্কা মসজিদ সান দেখে আগাগোড়া হজর মাস লয়ের ঈদের মাস লয়ের ফরক وشيخ ابن باز رحمة الله عليه كأنما إكا إشارة دفن كي الله خذون أقوال الأصدق الحمد لله صيام يوم عرفة هل يوم اجتماع الناس في عرفة أو اليوم التاسع في كل موعد في كل مكان تولي لجنة دائما ما نيجي سؤال قجير سؤال الجواب قد واضح إنه لكن كي جواب ديه فأجابت لجنة دائما للإفتاء جواب ديه يوم عرفة عرفات الدين هو اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة زي دين المدينة كي مانوش عرفات الميدان مالتيا حضرت عائشة رضي الله عنها تعرف لتنك سؤال قجير قالت عائشة رضي الله عنها تعرف إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس عرفات زي إنك منجي السنية ولكن وبينه يان زدي عرف ليه يهون مشكل كيور مشكل ده يانا عرا يهون تلفزيون وجيوغا غورو جيوغوي موبايل وجيوغوي مكة مزاج ده تاريخ عرفات الهدين يانا هو بلدام আগে যদি আমরা 100 বছর বিশ্বাস দৌড়ি মক্কা তারিখ হলে শামর গিনে হই বারেনে বর্মার গিনে হই বারেনে মিসরের গিনে হই বারেনে তাহলে আল্লাহ বলে আপনি শেখ ইবনে উসাইমিন হই দিয়াম ফসল লাগি ওয়াইন কান খুদগুন উলামা ওয়ালা হজালি হযরত আয়েশা হজালি লাকিন যদি মক্কা ওয়ালা ইজাত দেনে গি আরফাত দিন মাঝে হজ নগর দি ভাই রোজা রাখের হিন্দিল্লাহ হেদিনি বা তুমি খবর পাই দেওলেন তুমিও রোজা রাখো নিয়ান বাবা তখন আগা হিসাব মাঝে মাসালা হিসা হলে কোনো মুশকিল নাই কি আল্লাহ মক্কা মাঝে 9 তারিখ তোমার 8 তারিখ কোনো মুশকিল নাই তাহলে এটা আল্লাহ ভাই এনে 8 তারিখ তুমি রোজা রাখি পারো কি আল্লাহ আগা হিসা যেটা আল্লাহ তোর দুদিন রাখো মক্কা মাঝে 9 তারিখ তোমার 8 তারিখ 8 তারিখ এবার রোজা রাখিরা কি আল্লাহ মক্কা মাঝে আরফাত দিন যেটা আল্লাহ
لأنه حديث إنه يدوا صيام عرفة إنه يدوا صيام 9 ذي الحجة نوها حديث هزار ما شهر 9 تاريخ نوها كي هو يدي عرفات الدين الروزة هو يدي هذا الله مصلى يباشر اختلاف يباشر عرفات الدين الروزة رسول صلى الله عليه وسلم هو يدي الله تولي يقول زي ما نشوف توني كده شو منا 8 تاريخ مكة مزيد 9 تاريخ تولي تومي هدي نوراكي بارور هذا زتني كي 9 تاريخ هدي نوراكو دينين أصلا فضل التدين أرجو راكي لي بلا لكن إشكال يدي زيد شو مزنكي عادي في السوا والله هنا إشكال نہیں يعني على 9 تاريخ إذا على 12 تاريخ دي الدين عاكن روزة راكيهم إذا الله ولي عبده فصلى كده والله أعلم زين شيخ ابن عثيمين خوي زين شيخ الإسلام ابن تيمية خوي زين فصلى كده هنان زيد شو ما زي كالندر زي تاريخ ديه زي دين ديه هي بغير السوليزو على 9 تاريخ توارا 8 تاريخ توارا 8 تاريخ 9 تاريخ عليه خلاص هذا روزة راكو طيب يا سؤال أربعة يرخنا نبي حديث مدين صيام 9 من ذي الحجة نو صيام يوم عرفة هي تقولي عندنا جواب ضدهم الله يوم 9 هو يوم الوقوف بعرفة عرفات الدين التي على دين ده الله ولذلك بعض من شفت إشكال كيو ده شيء ميان خليو خد كينغوري هو يهون 9 تاريخ مكة فرجي 10 تاريخ مدين الله تبارك وتعالى يلعمنين الله يفر استولر موندو زباني مباها غير أربعة دول كي الله شديد ورا قبضة كواي بقول معف قريد فلي كنا جهنم متعزد قريد فلي يبغى الدين كوزوري كيوي يبغى هون على دين أربعة الشدي على 9 تاريخ الشدي على محكمة 10 تاريخ دين بقى كوزوري كيوي زنيكي ذهنه مزيان عنير تل معنش بيانو عنو فارق التوقيت মক্কা মধ্যে বেলদ দা কইলে কই তোমার তো আজ আর 5 ঘন্টা বাকি আছে আরাফাতের টাইম পুরো গিয়ে কই তোমার আজ আরাফাতের ওয়াক্ত শুরু ন আরাফাতের ওয়াক্ত জুহরের বাদে বেলগলে খান 6 ঘন্টা 5 ঘন্টা 7 ঘন্টা থাকবে জুহরের বাদে কি বেলগলে খান এই টাইম ইবা বেলগল লই তোমার তো আজ দুই জানো তাহলে জিবা ওয়াক্ত মুবাহা আসিব তো তোমার ন হয়া কেনবে ولذلك الخلاف هنا معتبر اختلاف إبا اعتباري اختلاف خونيجر نغز غزايو خونيجر له زين نغجو آت فصل لگدي والله أعلم زيد شهر كالنداري زندي لا تاريخ دير هي تاريخ دير رسول جان يهون أركن سؤال لي معلش معف قريدي لامبولي زدني كم روزار مسألة بقول خوي علي إيه دوش دينين التاريخ لدي نو تاريخ فان روزار كون إن بلا ناكي محرم مازه محرم مشتمون تو ايبو يبقى مازه روزه راكون بالا نبي الصحيح حديث ماذا فرمت دي افضل الصيام رمضان بعد صيام شهر الله المحرم محرم ماشد روزه راكون رمضان بعد بالا سوليون حضر التاريخ لدي 8 تاريخ مازه تين روزه راكون الأعمال الصالحة هون السالة قد خوي زي ده توي زند الله هم غريبا غرا بوسط دي هم ادينين غريل سواب بشي تل روزايو بالا هم اونر بوتري تل روزا مازه ادينين ماذا روزا راكون بيش بالا نكي محرم ماذا روزا راكون بيش بالا حتى الله بين وقضية برهد الجمع والإفراد الجمع والإفراد ماني مجموعة ده على ده مجموعة مانيكي ادوش دينينات هر بالا هم بالا إلا روزا وده بالا लेकिन मुहर्रम और फुआन बाला नो जंदिलानी की रमजान और किनारे मुहर्रम और इन्हें नोइबो ए 10 दिन रिनो नोइबो केला रमजान री फरज देत अल्लाह मुहर्रम और माशद रोजा राखी बादे मुहर्रम और माशद रोजा ए 10 दिन मद रोजा राखी बादी न तुंदरा बाला 10 दिन बाला दे का मजमुआ हालक अलग अलग मदे मसला डिलो जाबी केना मसला डिलो जाबी मसल लैलतुल कदर اي دوش دينين الدين راج بيكونوا تنربلا ليلة القدر ترى ليلة القدر حالي جاي سبي بالا ولكن دوش دينين مجموع سبي بالا أركم لوي وتفارة تمدد معك على هذا مجموع إنك هو معلش كنا قرشون نقول وزيارة يونا أربع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فرمت أعظم الأيام عند الله فورا بصر مدين دين خنام بيش بالا يوم النحر قربان الدين نعم قربان الدين تنرى بالا دين فرا بسكينه خذون علماء ورد عرفات الدين وركا كان ربط بشي زيتو ولكن حديث بصي حديث ابو داود ومدى الشيخ الالباني هذا حديث بصحيح اعظم الايام عند الله يوم النحر قربان الدين بالا
فورا بصر ما قربان الدين الفون هذا يوم الحج الأكبر. ثم يوم القر. يوم القر معني استقرار الدين زباني كي 11 تاريخ. تلا 11 تاريخ يهون دوش دين البودر نو أصلا. إن أفضل أيام الدنيا حديث بزار ماذا رواية إن أفضل أيام الدنيا فورا بصر ماذا الدوش دين هنا تنر بالاني. طيب يبقى تقول منو أيوة مني خلاص. يوم نبي حديث ما هو أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر 11 تاريخ 11 تاريخ دوش دين البودر ناي. تلا 11 تاريخ بالا ناكي دوش دين بالا. الدين سب ले तारीख 2 तारीख 3 तारीख अंगुरी सब ले 10 तारीख बाद 11 तारीख वाला खाली गाड़ी की मजमूई सब ले 10 तारीख वाला এখন নবেনো ولذلك يا اخواني محرم مازيل روزا রাখনন বালা অন্য ইবাদত الدينين বালা طيب আরেকখান খেয়াল করজননে হন্না দিনিনত নবী তোমার একটা শিকা গিদনে গুরির হদন মানসির কানা গুরি ফুসফুসা তোমার গিদনে الدينينات باش عبادة خنم باش عبادة دي خن عبادة بشي بلد فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد نبي خد باش لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله باش فرو أو بيت من خمط فرو الدينين غارات راستات فطات قاعدات زياد عصت نويات جزري فرو فونو الله ري الدينين التكبير قرأت الدين سنة دي أنا تجديد قرأ من شئت السنة فورا زرقوي تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد فرتكو تقول أخيري هذا ذكر بشي بالا الله ذكر هذا الله هذا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا او ایمان دار بنداور بیش الله تبارك وتعالى الذكر قرا هندي العرض زكاة هدي فاذكروني أذكركم ذكر قرا آي تمہارا ذکر کریم تمہارا یاد کریم ولذكر الله أكبر الله تبارك وتعالى تمہارا یاد کریم ديان تمہارا یاد کریم ديان تمہارا برو والذاكرين الله والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إخواني لامبولي مافغريديو أزياء شكو بجديد لكن شاني برات ما يقول لي جاي المفترض شكو بار صور خوغلا وتوين ولكن أزياء شكو بجديد ده الله ولي خوينه غريب 3 تاريخ 7 تاريخ الراج شاني برات ما يقول لي جاي تولي 7 تاريخ الراج 3 تاريخ الدين شاني شكو بار شاني بار الراج حاضر ما شاء 16 اكور شاليش الله تبارك وتعالى تعاي توار الله توفيق واجي الله تو الله تو يا رب غنار مغفريدو ما بفر غنار مغفريدو يا حي يا قيوم تو يا رحمة درو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.